دیکھیں یہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے کہ ایران کیا کہہ رہا ہے، وہ زیادہ تر سیمینٹکس ہیں، لیکن فار آل پریکٹیکل پرپزز اس وقت جو جنگ کے حالات ہیں، جنگ کے حالات تو اسی وقت ہوتے ہیں نا جب وہ جو انہوں نے ایگریمنٹ سائن کیا تھا اس پہ عمل نہیں ہو رہا. لیکن اگر یہ جنگ سے ایگزاسشن ہوتی ہے یا کسی قسم کا جنگ کے بعد پیس پہ جانا ہوگا تو لانگ ٹرم تو ان کے پاس یہی ایگریمنٹ ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں. یہ علیحدہ بات ہے کہ اگر جنگ میں کوئی سبسٹینشلی چینج ہوگی تو شاید امریکہ فیل کرے کہ وہ جو ڈاکیومنٹ ہے وہ پرو ایران ہے. اینڈ آئی تھنک جو بھی ایران میں یا پاکستان میں جو بھی لوگ پاکستان کے رول کی بات کرتے ہیں، پاکستان نے میرا خیال ہے ڈاکیومنٹ پروڈیوس کروایا تھا، اس میں اٹ واز اے پرو ایران ڈاکیومنٹ. تو اس وقت تو واقعی وہ ایم او یو از ناٹ ایپلیکیبل ایٹ آل دونوں طرف سے، بلکہ امریکہ نے میرا خیال ہے زیادہ بہت بہت سخت بمباری کر رہا ہے. تو امبیسڈر صاحب، جب ہم خلیجی ممالک ظاہر ہے ان میں بھی یہ بے چینی پائی جاتی ہے جب ایران ریٹیلیٹ کرتا ہے اور وہاں پر قائم فوجی تنصیبات پر حملے کرتا ہے، تو ایران پر بھی زور ڈالتے ہیں کہ اس کو بند کیا جائے. لیکن امریکہ پر اس وقت کسی قسم کا کوئی پریشر ڈالنے میں امریکی جو ایلائز ہیں، جو یہ خلیجی ممالک ہیں، وہ ڈالنے میں کامیاب ہوئے ہیں، یا کوئی ایکچولی امریکہ سے بھی بات کر رہا ہے کہ they should also stop these attacks on Iran and come back to the table؟ دنیا میں جی اس وقت اگر امریکہ کے ساتھ یہ بات کوئی کرنے کی پوزیشن میں ہے تو وہ میرا خیال ہے پاکستان ہے یا چین ہوگا. بہائنڈ دا سینس چین شاید کر رہا ہو، لیکن چین تو پرابلی ابھی شاید پیچھے ہٹ کے یہی دیکھ رہا ہے کہ دا یو ایس از سفرنگ. لیکن یہ اچھی بات نہیں ہے. should have played a more proactive role. اور کوئی امریکہ کو کہنے والا نہیں ہے. ایک ویو یہ ہے کہ امریکہ جو ہے دا یو ایس سائڈ، وہ جو کوسٹل جو انسٹالیشنز ہیں جو اپنے ہرمز پہ جو وچ کین لک آن اٹ، اور وہ جس طرح انہوں نے ایک ٹاور وہ اور باقی چیزیں ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں تاکہ الیکٹرانکلی ایران مانیٹر نہ کر سکے، اور اس کے بعد وہ شاید پیس کو چانس دیں. اس نے کیا، اس نے ٹویٹ ہی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کرنی ہے. لیکن the issue is کہ ایران اگر وہ اس کے کوسٹل ملٹری انسٹالیشنز تباہ بھی ہو جاتی ہیں، اٹ کین ہٹ اپنا آلموسٹ فرام اپنے مین لینڈ سے. اچھا، تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اس اتنی لمبی کیمپین کا فائدہ کیا ہے. ایران کے پاس یہ ایک ہی راستہ ہے. ایران نے پیلسٹینین فلائٹ دیکھی ہے، قتل عام دیکھا ہے، بچوں کو دیکھا ہے مرتے ہوئے. ایران کو پتا ہے کہ the only way I can stop the US is کہ اگر پوری دنیا اکانومی بالکل نیز پہ اور پوری دنیا افیکٹ ہو تو صرف تب میری مدد کو کوئی آئے گا. ایران کے پاس ایک یونیلیٹرل پلان ہے، وہ کوئی دشمنی جی سی سی سے نہیں ہے. وہ اٹس ہٹنگ دیم بیکاز اٹ ول افیکٹ جی سی سی کنٹریز، اٹ ول افیکٹ دا ٹریڈ. اور اگر یہ ریڈ سی والا راستہ بھی کھول دیا یا بند کر دیا پھر تو کمپاؤنڈ ہو جائے گا. پھر تو دنیا واقعی، اور ان کو اس سے یہی راستہ آتا ہے. ان کو پتہ ہے کوئی ڈپلومیسی نہیں ہے، کوئی اچھائی نہیں ہے دنیا میں. اچھا، تو اگر ایران کے پاس یہی پلان ہے کہ وہ آبنائے ہرمز میں تو اس نے کنٹرول کیا اور اس کے بعد وہ باب المندب کی طرف بھی چلا جاتا ہے اور دنیا آ جاتی ہے اور پھر ان کے مذاکرات شروع ہوتے ہیں، یہاں ایک مس کیلکولیشن بھی تو ہو سکتی ہے امبیسڈر صاحب، ایسکلیشن لیڈر پہ تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اور وسیع ہو جائے اس کا دائرہ جنگ کا. یہ آپ کی بات صحیح ہے، یہ بہت رسکی اسٹریٹجی ہے ایران کی بھی. اٹ مائٹ ورک، لیکن اس کے ریپرکاشنز ہیں. اور دیکھیے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی یہی ہے کہ the radiation will not spread, so it will hit the areas. I don't know کہ کتنا اس پہ یقین ہوتا ہے کہ the radiation will not spread, how far will it spread, where will it. جب دنیا کی اکانومی اسٹینڈ اسٹل پہ آ جائے گی تو جاپان میں تو بڑا ویک آرگیومنٹ تھا، ادھر تو بڑا اسٹرانگ آرگیومنٹ ہے کہ دنیا پوری افیکٹ ہو رہی ہے ایران کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے. سو ٹو اوپن دا ورلڈ ٹریڈ اینڈ اینی تھنگ وی ہیڈ ٹو یوز دس آپشن. میں نے سنا کہ چین نے منع کیا ہوا ہے کہ چین ول ناٹ اگری ٹو دس. بٹ واٹ کین چائنا ڈو ٹو دا یو ایس ان دا شارٹ ٹرم؟ نتھنگ. سو دا یو ایس ول اونلی بی اسٹاپڈ جی اگر ان کی اپنے
अपने इंटरनल कोई डायनामिक्स ऐसे होते हैं या उन पे कोई और उनका प्लान ऐसा है कि इतने दिन के बाद उन्होंने रुक जाना है। अच्छा, अदरवाइज ये तो एस्केलेशन लेडर पे बहुत तेजी से चढ़ रही है चल चीजें। रही चीज़ें। अच्छा, चीन की तरफ मैं वापस आऊंगी, लेकिन अम्बेसडर साहब, हमने देखा कि पाकिस्तान ने कमाल सिफारतकारी की। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि दी ओनली थिंग दैट कैन वर्क और कुड एक्चुअली वर्क और कुड बी एप्लीकेबल, वो ही फ्रेमवर्क है अमन अमल का, जो इसको हम मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इस्लामाबाद MOU जो कहलाता है इन दोनों के दरमियान। और आपने कहा कि अमेरिका पर भी अगर कोई इस वक्त बात कर सकता है तो वो पाकिस्तान है, लेकिन पाकिस्तान बैक वक्त ईरान के भी दौरे कर रहा था जब पिछली दफ़ा हमने देखा कि एस्केलेशन थी या नाराज़गी थी या वो मुज़ाकरात पे नहीं आ रहे थे। इस वक्त वो फुर्ती क्यों नज़र नहीं आ रही? क्या मामलात इस वक्त किसी और जानिब हैं, स्पेशली आफ्टर हुतीस को जो एक्टिव किया गया है अगेंस्ट द सऊदीज़? इसमें हुती से भी ज्यादा ना जो लोग इसमें शामिल थे दे आर डिजेक्टेड। मैं पर्सनली जानता हूँ लोगों को, दे आर डिजेक्टेड, परेशान हैं। वो समझते थे कि उन्होंने बहुत मेटिकुलसली एक चीज बनाई थी। वो ये चाहते थे कि 60 डेज की टॉक्स तो हो जाएं, लेकिन जब 60 डेज की इनिशियल टॉक्स ही नहीं हुई विच वुड हैव लेड टू समथिंग बिगर, तो इसलिए वो डिजेक्टेड हैं और वो ये सोचते हैं कि हम जहाँ भी जाएंगे इस वक्त जंग के दौरान बहुत मुश्किल है कि कोई हमारी बात मानेगा। तो दोनों साइड, जब तक दोनों साइड्स को नहीं कहेंगे, और दोनों साइड्स इस वक्त दे डोंट सीम टू बी इन द मूड, इसलिए थोड़ा सा पीछे हट गए हैं। सुना ये है कि चाइना ने पाकिस्तान को कहा है कि स्टे द कोर्स, पीछे मत जाओ, स्टे द कोर्स और कोशिश करो कि कुछ हल हो जाए। ये जो आपने बात कही, इसमें ये भी सुना गया है कि बहुत कम दिन हैं, यू नो, वी हैव टू वर्क वेरी एक्टिवली बिफोर दिस स्प्रेड्स। कोई ऐसी चीज है जो चाइना को और दुनिया को पता है? आई डोंट नो ईरान के पास कौन सी मिसाइल्स हैं जो जिनका शायद हमें ना पता हो, क्योंकि वार्निंग भी है सुप्रीम लीडर की तरफ से 3 दिन की, चाइना भी 3 दिन की बात कर रहा है। सो देयर इज समथिंग अफुट, कोई ऐसी चीज है जो शायद हमें ना पता हो, और जिसके बाद चाइना फील करता है कि एक दफा वो एस्केलेट हो गया तो वहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। बड़ी सिग्निफिकेंट बात है। और आपने देखा कि सुप्रीम लीडर के मुशीर ने यह भी कहा है कि अगर मजीद हमले हम पर किए गए तो जंग का दूसरे रुख की तरफ ले जाएंगे। अब वो दूसरा रुख क्या है, किसी और रुख की तरफ ले जाएंगे, वो मैं यही यू नो आप इस पर ज्यादा रोशनी डाल सकते हैं? नहीं डाल सकता, क्योंकि एक सोशल मीडिया पे मैंने ज्यादा देखा है, स्ट्रेटेजिक जगहों से नहीं, कि दे हैव सम सॉर्ट ऑफ वेरी डिस्ट्रक्टिव मिसाइल्स जो दी गई हैं ईरान को, लेकिन वो डिस्ट्रक्टिव मिसाइल्स भी सिर्फ GCC कंट्रीज को हिट कर सकती हैं ना। वो किसको हिट करेंगे? या तेल अवीव को हिट करेंगे। बस यही एक दो चीजें हैं। अच्छा, कि उनके और ईरान के पास ऐसी कौन सी चीज है? कुछ भी नहीं। अब आते हैं अमेरिका की तरफ। अमेरिकी सदर का एक तरफ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर ये था कि उनका ग्राफ नीचे गिर रहा है, उनके मिड टर्म आ रहे हैं, दे हैव टू बी आउट ऑफ दिस वॉर। इस वक्त इजराइल तो बिल्कुल पीछे खड़ा है, और असल चीज़ जो अमेरिका को जिसने इसमें लेकर आए थे वो पीछे हैं, और अमेरिका इस वक्त मुस्तकिल आगे आ गया है। तो क्या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी सदर ट्रंप पर किसी तरह या अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन पर इस वक्त एक्ट नहीं कर रही? नहीं कर रहे, और ये बहुत ओवर सिंप्लीफाइड हम सब लोगों ने कहा था कि वो मिड टर्म से पहले देखें, इफ ही हैज टू नियर द मिड टर्म्स, इफ ही हैज टू एक्ट एज अ वॉर लीडर जो कि डिग्निटी और ऑनर और ब्रेवरी के साथ अमेरिका की वॉर प्रोसिक्यूट कर और जंग जारी है, तो वो ट्रंप के हक में बेहतर है बनिस्बत इसके कि स्विट्जरलैंड जब खत्म हुआ था उसके बाद ड्यूरिंग द फ्यूनरल ये जो वक्फा है, इट वाज द कॉज ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स। तो इसलिए ये बहुत अब जो कंपस है वो चेंज हो गया है अमेरिका का। वो इट वांट्स टू बी सीन एज अ विक्टर इवन इफ द वॉर कंटिन्यूज टिल दैट टाइम। ओह, तो अब आप समझते हैं कि चाइना पीछे और पाकिस्तान की जो सिफारतकारी और जो रीजनल पार्टनर्स हैं जिसमें इजिप्ट, सऊदी, तुर्किया, कतर, ये सब लोग इस वक्त तेज तर डिप्लोमेसी में शामिल होंगे टू ब्रिंग देम बैक, और ये जो फासले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं उसको कम करने की कोशिश करेंगे?
पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और टर्की वो कंट्रीज हैं जो कि प्लेस्ड हैं, जो कि बात करेंगी। चाइना डायरेक्टली बात नहीं करेगा। चाइना ने शायद कोई वार्निंग्स वगैरह दी हुई हैं और यही 3 मुल्क हैं। अब इन तीनों की कितनी कैपेसिटी है, सुना है कि जब फील्ड मार्शल साहब टर्की गए थे, सो दे ट्राई टू टॉक टू प्रेसिडेंट ट्रम्प और द वाइस प्रेसिडेंट, सीक्रेट है ये चीज़ें, तो वो उन्होंने भी बात की थी कि रुक जाएं। लेकिन अब प्रेसिडेंट ट्रम्प एक हाई हॉर्स पे हैं जिसमें वो बताना चाहते हैं कि आई हैव डिनूडेड ईरान। उन्होंने एमओयू नहीं माना, मैं उनको ठिकाने लगा दूंगा। सो वो इस वेव के ऊपर है। ओके तो एम्बेसडर साहब, दूसरी तरफ अगर आप इसका पूरा बड़ा कैनवस देखें, जहां गज़ा के अंदर भी अटैक्स हो रहे हैं, जहां आप लबनान के अंदर भी देख रहे हैं, तो ये तो पूरा अब एक बहुत ही ट्रबल्ड मशरक़ वस्ता नज़र आ रहा है। और इस सब हाई हॉर्स के ऊपर अगर हैं ट्रम्प, इसमें इस पूरी एस्केलेशन में हर तरफ भारत कहाँ खड़ा है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। भारत इररिलेवेंट है। कई दफा तो इट शुड कंसिडर इटसेल्फ लकी कि वो सिर्फ उनकी ऑयल और गैस की वो जो प्राइसेस और उनका मसला है, बाकी इररिलेवेंट है। इट्स नॉट डिप्लोमेटिकली इवन, दे आर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट इट। तो यही 3 मुल्क हैं और बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि बहुत ट्रबल्ड मिडल ईस्ट है। लेकिन ईरान के पास भी ना सिर्फ उनका ख्याल है कि हमारे सर्वाइवल का, जितनी मर्जी हमारी बुरी हालत हो जाए, हमारा एक ही गेम प्लान है, टू स्टॉप द वाटरवेज फ्रॉम वर्किंग। ये अपना हुर्मुज़ और फिर ये देन दे विल गो टू बाब अल मंदब इवेंचुअली। सो दे हैव ओनली टू स्टॉप द वाटरवेज, और उनके पास यानी अमेरिका के पास कोऑर्सिव डिप्लोमेसी। जी वो कामयाब हो या ना हो, कुछ भी हो, दे हैव जस्ट वन गेम प्लान। जिस तरह फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के पास एक स्टिफन प्लान था और कोई चीज नहीं थी, इनके पास सिर्फ एक प्लान है, राइटली सो। उन्होंने देखा कि द वर्ल्ड कॉन्शियंस हैज डन नथिंग इन लेबनान, इट हैज डन नथिंग इन गाजा। एज वी स्पीक गाजा पे अटैक्स होते हैं, फैमिलीज वाइप ऑफ हो जाती हैं, तो उनको पता डजंट हैव अ कॉन्शियंस। और वो समझते थे कि ये एमओयू जो है ये पाकिस्तान को बेवकूफ़ अमेरिका ने बनाया है, इन्होंने अटैक करना है। उस माइंडसेट के साथ वो काम कर रहे हैं। राइट और रॉन्ग, मेरा ख्याल था उनको 60 डेज को ज़्यादा चांस देना चाहिए था, लेकिन उनका ख्याल था कि हम अपना हुर्मुज़ को फॉर्मलाइज ना होने दें ओमान रूट की तरफ से। तो दिस इज़ व्हाट द वर्ल्ड इज़ राइट नाउ। बहुत बहुत शुक्रिया एम्बेसडर इमरान अली साहब फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो। यहाँ हुआ है एक ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, बात करेंगे आज़ाद कश्मीर में होने वाले इंतखाबात की।